Guys, manamig simba, try. Ngadto na mi, ari agi diri. Para makita mo diri. Mag-vlog ta ko diri, guys. Kaya manamig simba. Alisa, dali. Okay. Kuhan ba, dali. Lang. Okay, birthday man ni Dermon, no? Ako sa ito itong snack. Sakto sa namingaw. Picture ta dira. Pag snack sa ta dira sa kuhan. Ano po, business? Are, mag snack sa ta dira sa kuhan. Masa ni Hotdog King. Nawa. Hotdog King. Okay. Hotdog King. Nasa quick dire ka tinuod na nang may orange na yun di pareha sa kuha nga quick na may orange kung ulo. Okay, birthday man ato i-treat dire. Ari lang sa dadyan eh. Snack sa dadyan mga ka-Indians. Bye for now. Kaon sa ni. Today's your special day, and we're here to say, may all your dreams come true.